ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा यूट्यूब वीडियो माध्यम रे आपण को कथा देइथिली जे नेक्स्ट वीडियो रे आपण पार्टनर कौन करेन्ट फीलिंग्स अच्छी तांको मन रे कौन चली से कौन चाहूँगी निश्चिंत भाव में आपण को वीडियो माध्यम रे डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी। फास्ट कहबी कि आपण ट्राए करंतु आरंभ शेष पर्यंत देखापी आपणकर जहाँ भी आप मन में प्रश्न अच्छी मत प्रश्न पचारि पारे। मोर कंटाक्ट नंबर देइछि मु ऑलमोस्ट आई हेल्प यू। फास्ट कहबी कि जदिओ आपणकर मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि होइथाए किंबा आपण पार्टनरंकर होइथाए निश्चिंत भाव में केते कथा मैच करिवो केते कथा मैच करिवो नाही, बट ऑलमोस्ट बहुत कथा मैच करे। ठीक अच्छे जदिओ भी अन्य कथा कौन मन आपणकर मन में थाए मत निश्चिंत कंटाक्ट करिए। मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में आपन को कहीदेवी जे मन में कौन चलती मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम इट्स ओके। बस देखंतु ये जो शब्द लिखी ये सब लिखाई यार मीनिंग अलग आपण मैंने जदि बुझीपारे आप जानीपारे अर्थर अर्थ कौन आर मीनिंग कौन स्पेशल आर पर्टिकुलर मीनिंग अच्छी स्पेशल लव को लेकिन आप पार्टनर को लेकिन पार्टनर कौन सब चली तार अच्छी। ठीक अच्छी इट्स ओके लेट इट बी। चलो देखा आज पार्टनर कौन सब करेन्ट फीलिंग्स अच्छी मु निश्चिंत भाव में ये वीडियो माध्यम डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में आपन को कहबी। देखो फास्ट कार्ड ड्रेसिंग अप। फास्ट देखु आपण आपण पार्टनर जो बाछुचे बाछिले आपन डिसाइड कले जे गोटे भल सिंपल जड़े मो पार्टनर जी हेबे भल सिंपल होते ऑनेस्ट होते बहुत सुंदर भी होती कथबार्ता आचार व्यवहार बहुत उच्चकोटर होती परिमार्जित हो बहुत खोजिले बहुत अपेक्षा कले आउ बहुत मध्य बाछी बाछी आपण शेष में आपण पार्टनर को आपण पाइले रियली आपण जहाँ बाछुले आपण से ही पाइले सतरे से भगवान आपण को जोड़ी देले सते जमीती से जोड़ी अपूरणीय आउ ना कौन साहित्य अच्छी वर्णना करने ना कौन भाषा अच्छी आपण पार्टनर को संपर्क को लेकिन लिखापी सते जमीती आपण आपण पार्टनर भितर एत सुंदर संपर्क एत निबिड़ता दिन को दिन बढ़ी जाए ना के अनुभव ना के आकलन कर सते जमीती आपण से गोटे देवी देवी सदृश्य एते सुंदर एते महानता तांकर एते प्रेरणा आपण को बहुत ऊपर को नहीं जाउची तांकर प्रत्येक कथा प्रत्येक चाली चलन आचार व्यवहार वेश पोशाक आपण बहुत अप्रिशिएट लगुच सते जमीती आपण तांको छाड़ीदेले दुनिया आउ कहीं आपण भल ही लगुना सते जमीती तांको बिना आपणकर गतिविधि बहुत तांको बिना आपणकर गतिविधि सते जमीती पूरा अपूरणीयता आउ देखो फास्ट कहबी जिते बड़े तांकर प्रत्येक कथा आउ तांकर ड्रेसअप हो तांकर चालीचलन हो कथा हो हस हो तांकर हाथर अंगी भंगी हो किंबा तांकर प्रत्येक जिनस आपन को एते अप्रिशिएट लगे एते खुशी लगे तांको देखिला परे ना आपन के धैर्य हरा हो जाती आपन खुशी रे एते मात्रा पुलकित हो जाती सते जमीती आपन मन आपन हृदय भितर आपन मन भितर गोटे गोटे सुंदर गुंजरण सृष्टि हो जाए। देखो फास्ट कहबी आपणकर लव धीरे धीरे एत सुंदर भाव में जो ऑब्जर्व कले देखिले आपण से उपयुक्त आपण पार्टनर फास्ट आपण सहित कनेक्ट हेले आ बहुत कनेक्ट हेले बहुत पाखरु जाके मिसिले आपण धीरे धीरे आपण प्रेम आउ आपण भल पाइबा तांको सहित पूरा निबिड़ होइका चलला पूरा बहुत कनेक्ट भल सुंदर भाव में निबिड़ हो गला परस्पर भितर एत सुंदर भल पाइबा सृष्टि है ना के भांगी पारे ना कहीं सही पारुचंदी ना किए भांगिया जे किए सही पारुचंदी देखिले भी सुधा ना बरं मन रे आउ कहार गोटे मन रे आपण भल पाइबा प्रति गोटे
अलग प्रकार फिलिंग्स आसी जाउची सते जेमिति आपण भल पाइबा को गोटे भूल करी बसिजंती अन्य 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 जहाँ मैंने अन्य मैंने आप चतुर्पार्श्व जो मैंने अच्छा से मैंने आक्षेप करुँच ठीक अच्छे से कथा छाड़ू आम फास्ट कहि कि मुझे भी आपण प्रेम को लेकिन आप किसी कन्फ्यूज अच्छा आउ जहाँ भी आप मन प्रश्न थाए मत निश्चिंत भाव में कंटाक्ट करिए मोर कंटाक्ट नंबर देइछि मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी आपण मन में जहाँ प्रश्न अच्छे आप पार्टनर को लेकिन मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहि इट्स ओके चलतु देखा देखु फास्ट कहि आपन तो बहुत सुंदर भाव में सहित कनेक्ट हेले इट्स ओके देख सेकेंड कथा कहूँ जदिओ आपण आपण पार्टनर को एते सुंदर भाव में केयर करती एते सुंदर भाव में बुद्धि दियंती आउ एते सुंदर भाव में सबू कथा कहती ईच एंड एव्री वर्ड्स शेयर विथ योर पार्टनर आपण पार्टनर सहित बहुत भल कथा शेयर करती आपण बहुत कथा कहती भी आपण पार्टनर को सी आपण बहुत कथा शुणती बट आपण पार्टनर भी बहुत कथा आपण कहती एमती कौन सी कथा नाई सी आपण को कहती ना आउ प्रत्येक मुहूर्तर कथा प्रत्येक मोमेंटर कथा प्रत्येक दिनर कथा से आपण को कहती आउ एते सुंदर आपण केयर करती एते सुंदर भाव में आपण माने भल कथा कहती सते जेमिति आउ आपण भाभी पारती नहीं जे दुनिया रे एमिति एक जी कि मो लाइफ रे गोटे पार्टनर अच्छी जे मोर सब केयर करुची ठीक अच्छी आउ तांकर भल पाइबा देखंतु सुंदर भाव में देखंतु कार्ड गोटे बुझा ट्राई करंतु आउ सुंदर भाव में तांकर एते भल पाइबा आपण प्रति एते केयर एते लव गोटे इमाजिनेशन बाहर आ प्रत्येक जिनस प्रत्येक कथा प्रत्येक सब जहाँ भी गोटे आप दैनंदिन जीवन में घटी जाता घटनाटी सी आपन को शेयर करते आउ भल पाइबा एते सुंदर भाव में आपण तांको भितर आउ ना आपण को भल पाइबा किए भांगी पार ना आप भल पाइबा भितर किए साहस आसी पशि पार ठीक अच्छे आपण भीतर एते सुंदर बुझाणा आते सुंदर केयर एते सुंदर लव सते जेमिति गोटे अपूरणीयता ठीक अच्छी आउ सडनली कौन है जानते आपणकर आपणकर पार्टनर भितर जिते बड़े पूरा भल संपर्क धरी चलला जिते बड़े आप गोटे फाइनाल पॉइंट रे पहुँचापी गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचापी आप दुई जन डिसाइड कले सेते बेले आपणकर किसी प्रोब्लेम आराइज है किसी प्रोब्लेम आपणकर क्रिएट है जो प्रोब्लेम किसी समाधान हो पारा ना आउ जिते बड़े समस्यार समाधान हो पारा ना सते जमीती आपण तांको भितर गोटे सुंदर देखंतु सुंदर सरप्राइज गोटे सृष्टि है गोटे सुंदर सरप्राइज क्रिएट है सते जमीती आपणकर सबुकिछि आलोकित हो गला सबुकिछि जहाँ समस्या थिला से समस्यार समाधान बाट खोलीगला शेष में आपण पार्टनर को पाइबा पई तिले मात्र लेट है ना कि बहुत खूब शीघ्र आप पार्टनर पाखे पहुँची गले सरप्राइज आपणकर एनगेजमेंट डेट ठीक हो गला आपणकर फाइनाल डेट ठीक हो गला आपण परस्पर को पाइबापी कौन है गोटे कनक्लूजन पॉइंट मिलगला ठीक अच्छे यदि भिडियोटी भल लगुता है भिडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने के भूलिए ना आपण सपोर्ट मत निहाती आवश्यकता ठीक अच्छी देखु जिते आप गोटे सरप्राइज पाईगले आपणकर सबुकिछि परिवर्तन हो गला सबुकिछि चेंज हो गला आपण मन सबुकिछि आपणकर परिवार लोक तांकर परिवार लोक समस्ते खुशी रे पूरा आलोडन सृष्टि हो गला मन चतुर्पार्श्व आपन जोटी रहउचंती आपन जोठी भी थांतु ना कहीं आपन जोटी रुहंतु ना कहीं सी भी जोटी रहउचंती ना कहीं आपन भितर आपन तांको भितर एते सुंदर भाव में गोटे सरप्राइजटा जो मिलला गोटे पॉजिटिव सरप्राइज सेते बेले आपन बहुत सुख माने पूरा कौन आनंद खरीगला आप मन रे आपन परिवार दुई परिवार भितर मिसिक गोटे सुंदर डिसीजनटे नेले सते जेमिति आपणकर जो फाइनाल पॉइंट खोजुथिले जो कनक्लूजन पॉइंट खोजुथिले आपन से कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँची गले देखते केमी भगवान आ समय आमको आणिक आप डेस्टिनेशन रे पहुँची दूची आपन जो सच्चा प्रेम गोटे जो नाई ना हृदय भितर गोटे ट्रस्ट आपणकर जो विश्वास थिला
ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କାଳେ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କି ମୋଠୁ ସେ ଚାଲିଯିବ କି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ମତାନ୍ତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା କେବେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଆପଣ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଡ଼ ୱିଶ୍, ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିଏ ନା କିଏ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବି ଜଣେ ହେଇପାରେ, କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇପାରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି କୋଅପରେଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନା କିଏ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବସିଛି। ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଧା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବସିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପୁରା ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଖୁସିର ଆଲୋଡ଼ନ ଖୁସି ମାନେ ତାଙ୍କ ମନର ଖୁସିଟା ପୁରା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ପୁରା ସତ ହେଇ ବସିଛି। ସେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା। ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଟୁଗେଦର ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଶେଷରେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ କେୟାର କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତରେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପୋଲୋଜି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। କ'ଣ ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ରାଗ, ଯେଉଁ ରାଗଟାର ମାନେ ହିତକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ରାଗ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବନି, ସେ ରାଗ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ରାଗ ତାଙ୍କ ମନରୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆସେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭଲି
ଆପଣ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି, କେବେ ଖରାପ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ରାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଳିରେ ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ବି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଇନୋସେଣ୍ଟ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ଜଣେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ। ମଣିଷ, ଆମେ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତଧାରୀ ମଣିଷ, ଆମର କି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କିଛିଟା ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି, ମନ କଥା ମନେ ରଖିଲେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା, ଶେଷରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କ'ଣ ଆପଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଉ ଟିକେ ମୋର କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନହେଲେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।